Lagi ito pagbasaan ni. Balik-balik ko na to para makakabalo ka. Sige na, bata. Bata. Hawa, kani. Pa. Pe. Unsa? Pe. Day na. Day na. Usa ba? Taro nga. Pareha raman sila. Pa. Yan na, tapulanan ni mo. Uy, wag kita katunga. Sige na, pa. Unsa? Ginalas na. Pa. Balik. Pa, dali ah. Di ka kagawas. Papa. Very good. Ma. Mama. Very good. Ba. Papa. Ba. Tiba ba ba? Ba. Pareha naman. Ba. Tanaw diri ba? Tanaw diri. Ba. Ba. Oh, very good. Isa pa daw? Ba. Very good. Oh, kabalo ang gani ka. So, karon. La. La. Ta. Ta man na o. Ti man na isa. Ta. Na. Ma. Na. Na lang. Gihapon pareha raman sila. O, saba daw? Ne. Na. Nana. Ma. Ma. Sa. So. Sa. Sa. Okay. Laso. Laso. Ha? Laso. Very good. A. Ah. So. So. La. La. Pareha ra sila. So. La. Lala. Si Lalay. Sa lala. Abot mo kang lalay. Okay. Ne. Na. Ne. Ne. Pareha ra. Ne. Oh, very good. Basaha daw? Ne. Ne. Very good. Nene. Kaya pa? Usab na Ha? pod. Usab na pod. Sige. Ano naman? Oh. Usab na pod ta para makabalo jud ka. Oh. Ano naman? Tapulan jud buhan. Very good naman kahit mo nag-assignment. Oh.